و رایسم خورس ایرستون ترگادم. دبون خورز ایرستون آبونو جرگ بایمی استسم بون کریسر. اول اگر نتیلی کشتی ترم است دست نسپارتی بون روبریکا گاگوت آن نایما اما استنر تک فیلم بلند کنم. و خیبات تکنود گیمناستیکامم. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Ларайсом Хорс. Если вдруг случилось так, что вы встали в плохом настроении или не с той ноги, то следующий комплекс упражнений поможет вам выплеснуть негативную энергию. Сегодня мы будем драться с невидимым врагом. Одну ногу вперед, другую назад. Сделайте защиту, как будто бы вы защищаете свою челюсть. И наносите рукой удар вперед, подкручивая весь корпус вперед. Дальше вы добавляете еще скрестный удар другой рукой. Выдох, 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 выдох. Наносите удары сильно, включая в работу весь организм на выдохе. Сделайте 20 раз и повторите то же самое с другой руки. Прямой удар и скрестный. Прямой и скрестный. И дальше мы продолжим драться ногами. Мы будем делать приседание и удар вперед ногой. Приседание и удар вперед пяткой. На выдохе. Держите ровно спину, подтягивайте живот. Следующее упражнение будет включать в себя бег с высоким подъемом колена и удары вперед. Мы бежим и бьем. Дышите часто. И последнее упражнение этого комплекса будет на пресс. Ложимся на спину и на каждом подъеме делаем снова по 2 удара руками. После этого комплекса хорошее настроение на весь день, вам гарантировано. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если же пока еще гимнастика. Ezek patriotálni módszerű adémokat ja warzone zinadik hogy ebben zuchna kana ja bestema fale vdise qattaga ja qattaja ravdise tshas warza ja beste. Acha modaima gu Jabit Roland katsiman khaskutta Anne Jabit Roland etsege der nkhasai nevdise ja warzone zinat fale vdise kostai iqdawai ama khurz nkhasai. با کسم آن نت با ستکوت داوت نخواست جابیت رولاندی میم. Avvatsagans modemo grozenzani socham yatsort vandogol yugaduna chirotsit. Armas tindinodol chiam baldi tozendinodol. Falavattar u de qaday txinodam. Txinod sartaroch izin softa samaimo fatasoy sordo vazben. Bazoyu alkamandar warzun ama savit doynok. Abbat sort vandogay. Acha modemo gimamokh na amondan arvelbunam balam. و یوتارد سرتراخیزگه اتاق با کاسته در امامی دنیا در هفته زغنی سما افزون گدای آبون ما چینایفتا در رایسم خورد رولان داوت فرد در راگای فسته ما کوسس خساری رستونم پاتخادون اونیورسیتیت در خورد خیرات زرمانن کد اما کد باید تای کوسن فسی و دیما Min farası da saydık gagam az başıttan na institute
biologun fakültede studentei. Fedane Cebah, fedam mestei, marvestuj guaysa şkolaya zavuçey, bakostun iyoz meme festem rakutuj, Ardem festem rakutuj, kuma marvestuj kuy aspiranturuma, meşal murdem şetakutam malım ما فاکولته فیزیکولتورنی فاکولته لپوتا راکوتوی سخیمه مخمنام دنین چون در وجه شده کنن آسپیرانتورما آکستون لابرانتایی و شالدرازه استای مرایست توی آخر گنگی رایتون کوسن اما فشدیس وی راگه در شدیس مزرد اما سپورت فیزیکولتورا سوالتی مرخاین اما باشد اما خسابی بونه فزایم بانشافت ما تنی بزال سوالاتی میوله مسئولیتی میوار خایتون اما یابیم برستوی ما خیسترت دار اما یومن آخام تا باروچین تراتوی میو زدیاگ هست شده کردوی ای صبرگه اما افتادم جه زافتوش تو جبه آخر گنگ دراشوجین اسکودره میفسته مکوسن نه فاکولته. در شرط ایسکو فاز منکوته در آوزارگا پروفیسیل. انشالله ما بیولوژی فاکولته ما باشدن لنینگراد واینی училищем. من شارد همه هی محمد زرم سقم مسعودین فساتون. من نراشتی زو مفد فسمر زنگا واین نچنی گفته هو خاموده من در سخی مرتوی نداقه و ما افتم فستم راشته ما از نیغلوت داشتو مزردم افتادن فشاب جست کست استودیونتی ما سوالتی ما اما وی فسته یو سکوندانی پاکوده کتونش تو شمن شما مشاردو هیودیس یرن تکرار فتقسم بایدن و این بایده خو من یو دو بون ولافت ترتابون ولافت السوالات كانت سوين تكنفين بایدن و مشارنا هاو بدون استماع خوست در مشارد در ما همون استماع ما وندر میرم شاگر چیزو مراسنا و تلویزیون جورگنه فلا شدریتر بون آل بون در من قوم ما سوین در باشوی می بونر من مامور باشوی باشم کندیس که کم در آبادم کند آزارم کندیست ویول در وین بنش میمه مغزونم ده ایران کافت دستنت خسن زنگا بنات کیاخسس کدرا دافته ما ایران کافت دافته عرف نبینو نگده شارده گیتسه فستم ورستون موزیکا گیتسه فستم زار قدر کتون کاف قدر کتون نبینون تا آخام راسته گودیس میو یولداری ما کدستم خجار یبای زار کم شوس میت هافته آسته و میت ما وادیو سپات استم میو ما ارمست مفد اتما نخجار بینن تا یو در کتم زارگه ما بیرو دستم شر بینن تا سپات دستم میو ورستاق زارجه تا ایران زارجه تا ما ورستاق آسو بنام در یو فستون زارجه کتم میو یفسته گالای باریس ارشدیس جامع خیستره جو خیستره فلا این کلتور خیستره اما نایبول در وردم ما مد باکوتا اما هیاده فستم کافت نخشتم اما اون کافتن ستی یوما اما گاگلوت خاص بیز اسنی تانسور ما خستگو می مرکوتا کنسرت ما کافت را وقتا راجورت منم فيتشا خد سينما كدرا خستست بیشک خودک دیس سخانگلاب بوده کشتک افت سناقوتال مسخان خودیسی و مینتا سناقوتدار بیمه یزتوی شو کافتن زونن آخام کافت نکوتن فلا سازر دمشت دنگیس لب بودن و دم ماکوما فیتای کویستما من اسکوتوی سولتیال کنم دیس جبخ کافن جبرت فلا رچیتا زنگیتا ما سخاگ بیگا سناقوت بیگا بالا وارکوتام چبر وزیست قاما من ملیس کوتوی من نزاختوی کنسرت نشستم کنسرت شاونا کلوبه من زاختوی مختامی که فقر کنم هوپه و تامی راگ پلاس مدامی وشته سهر گوتام هیدامی آراز
Ihren lewem ma koffen siemt jo dar senaje jog o ma kofte de gister jotjot wokka koften gamandarat hop ma zoptagat men zochta. Ma ra gaplastun azdachtung ach kuchai ma gaplas ma schnat harazun kofnetem ma vetchen stertem orostum ma burgek na rochosto goit dwa sotar kofdo. Au mai roitun kofe mas raslis rastag ma sim ma mostan kost ma sim de kostun ma sim de bira поискатан dis Дальний Восток, Комия СССР, Мурманск, Юлдар, Москва, Украина, Гыржыстан Юлдар, Вартава, Филдара Юхот Хатив, Дестам Кахет Бирайраттам им наводам Хортуистен ма ансамбл dis вихзан ансамбл Гыржыстан Нефитун Танг ансамбл. Мофта факустун ансамбл стай Ушрам мана Bershku sen navidis mama okhorol dardam bidens ma kusqum mastorastoy naspirantuma ma nanudis folklorun ensemble Farne abundar nanisusche ensemble chaque gusfa kolachsche gundis fala ensemble destam noch Испания na sakbuchtel khastoy Шаг, ну не квету, но офтана кухайна фалварсту одам домстут. Потом кофтофта, потом воздух штестам. Эрнан кофтофтха хафта варлисн, man нуджим жахт können madam nujko kasui. Vad mochtar nach юнен кутом жабахс орге. Alle varianter fetchag majimament dis gaat bakan jumament dis ma Gürcistan erşidest ma ofisha fayftu. ما في شيء نفسته جرجستون ما خانسامبل نفسته جرجستون اما يو در صد قاس کتم ویستوپاد کردن نکن انسامبل شال منم خیشا در شدست خیشارست آشست مشمگ گورت ایبرش آفیشا رئیسو یوت خبیر رقه شال من سرای بین کتم مخوال من کاف دستم یوران کاف دستم من نم لپده باش دسته اما نفته سومدام کم ویسپاد کنم من زختم کم ویسپاد کنم ما خیابدیس 420 کیلومتر اما یوفن دست ماشینا نیمراش دسته نه کنسرت مفستم هوردم شون دست ماشینا بونوس یول در نازم من بامبستون شو شخص زردمشه د نفل مدکست ارتدار آشفنداگل لودسته و دون در ورزون چکافن د سنباخت د سشار د زردم ایرون کفت ورزون جیناد. ده میرنز دام نیست کتای شمای کفت مراسه مخم کفت ایرون کفت کن نخوام از اون ایرون کفتم با کسم بودم نه نخی یونیورسیت ایزار که سری پیسک فهم بوده وده بعد مالادیوش قوم کافنش ما آخر مخصوص گم وین بوده آدم کشراخیزم بوده ما یکی ایرون کافتا کردم بوده خم سوچاویس ما مسکوی قوم فستارم تماش دایکم ما یو کافت نسوار تویام ما اوش کافت استم شرط کافت جیگیتوف که خونم ماخ ما بدستم یو دو دست لبویه ما بوزدوخ تاخت استم آخم کافت کردم ما ننچی نه کتار دیگه وی مسکوی کلتورا خیستره خدیده گودیس من امر بالغ دیس گالینا میخایلونا من امر بالغ دیس فستمد شه سارستاد شمی سارستاد و نفیزم راست نوریس من مخفدیس دارم من امروز مخ جبهه کافتستم سیب کم برستم شدو مخشگ راست نشدستم آخم کفتم میرم مسکو یا حال زاوود در کنن شیم کنیش من ایران کفتم مکانند ایران کفت من فقط کردم من خونگا کافتا کردم مرتاح خونگا کافتستم من آخر اسلام دست نکنزال اما سیمسیاد بیاد گازودارست وجودست من آلچی در نفع خود دایخی من شمن اجورن ایران کافت قمه آلران در آلا دایمک در قمه زونه نه آلا گیچل سوالن در قمه زونهاش مخفند بازونن در شارد سوسک جینادیس کدافت دکوخ موایافت کتری در زرده خلار کستر تیما کستر خیستر تیما خیستر وقتی نردم با کودن کجرتون زن سنابوت بیگا کشمن وزیست قما بالا وار کودم اما یو مخ
بیگایو که تمار تا یو 100 متر و سوه بعد یو نخوت سیستم ما یو کام داخل باقیف ما مخال ما کس تسر گرگرو دوگم که ما بیگاراش دیس و آرت ما لجاگی مش دیس ما یو راش دیس ما وش قداو من بازار دیس ما وافن در فندم باید زن شما ما کس در تزون و خیستر ایرن بیر خاط فخر و بایدن سن زغم بایدن نرمال راش خیستر اما یم بایقوس كانت سلقوي ما قراش كانت چیز قراش دادنا يو دكلا ساخر كانت دكبر ساخر كانت ما يقوم خاطاش تو مرا مشهوريس لك كشيل من خداورات جن كتيتر ما دشور تيار راش ما راخيزا ما يشور قراي ماجدار هولار خاينم شرم بونت كل من شو بين بايدا خم ما جروباش جروبات بين بايدا واسنامنم باسكتبول جروبا ومن شوج وشده فلا جبيرة بين بايدا ما تنفذن بين بايدا هاوی نیابخالیمو نمگه خوام نو کد ما ورجنش سوالات ستنگ برزم بخود تاگ از شفند در فتحسن بایدن و در بودم با کسم بایدن کمست ما قبولتم آل بوندر آل خاطر است مشهوری بودر گسلش در ایس آرخاین شمای مشهور و یعنی نیزر تر باشه استور تا ما لیگا ما آوردم تا باشم فوتبال قازم ما سوم اینسوت uniwersytet zale urdem derim birdveim baydem nasudien ta der qazım baydem ma karajim boram ma efendim bayda şemay nikuzoxtun şemay mzagoy što som aqazam نمنگی آبیزار نشم فلتا مخوتک تخصف سرج پلاس مخمت بونی زور پاکوشان هایی مویم باید نیکو سادگاز کتون سودتن نیکو با خود در من سوم نه آپولون شم باید با خود در یو بول در مخم بریس مارجا شود تنزیل در شرم مونتم خوش کنگه یول در دواری گذاگر تری گذاگر دیگه کویس کن چیزتم با خوش کن آفتش شرط کد شرط مثلا ایسن وداوس بخمتن آموند شو در قدم اگسکه آموند آموند هایش فجن رو دیو هایی آموند ده بخست کرد ما یول در دشورست دیم بلده آموند دیو نه من ایرستون را کسا ما ایرستون رای خالدی سوژ من واقع از کرهجم گفتم استقداگست خشن نالیس سوالت اوج سوابودنا قازنش زارنش رازمشاونش universiteden pasport kanç aviyomun men mevmund haviyu kam nebitten şron nereden neyrstu ne raskutların молодежной ez mu ne khasay der gdavay der teng nu teng jbakh молодежда miteng aviyomun men نره فلترن کس در تن شزون دامند شفاجخ زغجنا مخن مخ بیرش در زرجنت بوزرستم من کدای خونم می‌داشتم نویرستاد خونه شتیت بیرش در تراوختم ما ایران شترک آخشاب تاکو ما سرازم شما آخردم درج بفشم نقول دور در راز مراشوا ما مخ نیرن شفالتریس مخفالتر بیرش در تا نزونه ما ایران با فرسای نه молодежь واد уже зараз ما فهمش ما سوم بون نه خیشاد چابخ وقت در ما نادم یول در نه کلتورای کوشید در نه تکنیکای کوشید یول در روی تنگ زنجن ما تنگو آبیزاد ما سوم بونشون نوج شما مخ کاباردای پامیدورتم نیگه مکسم مگوجه پامیدورتا برتنم زخته سیسم باکوسم سیسم شمای نخیمه و خدا شمای مختار مغل مکسه مده تون راجع مثلا بفنداتون میگن اسم مبارزوی و همه فده شمای مریستون و درای سمخورز مبارزونی رستون اتاق در تنگ مدیسون کوی مگوز آبیت رولند که تری تری تفند رستگای مافینای و تری امید بخوته زرده وق فخز در وی برگ من رستگ کویسکوت ایم مزار در بالا و دیس سگای در رستگ کود دیساگو رستگان در رلوان نیستن در ایفه تختر کنن با کسیم وچ رستگنن چی آرازه آفتی از اغم و ما
Alla profesidaru vazıqcın ama qavqa. Falaysaxan profesitakatsa tanıq texnologiydi fazındima rozdara vaxşçiyagın alısdır. Kudzağam saxat darazacı dasniyat. Salama telefon tanafazın dotma saxat arazaguttın qavqa profesi. Falavoy fastaru xotazadis. Kadama rozdar nagora tavut saldar saxat arazacı vadnırtana respublikaya startamırma stadiv saxat arazacı. Doğust slavik saxat arazının faxas tsivalunay fastama yaxada kudzağaf tamayatın tsımıdiskota saxat kutkusavay. Гецелай, значит. Гецелай автома где-то в 6 классе. И 30-40 сахат авто сахалтун, интерес куттун. Масал фембертен, сындаккой авто фембертен сыл. Сте куд тартар куд взрослил авто тиндер бахстан ямидек авто куттаган. Saxat arazın prosesu amaxil kusun qav apna tuxay. Saxat sarazın xomata qaday maji bun nabaudzan amiyat samay sarazay voyta xayqav birabadın. Yu narast ku xaystar ganani samafi xalaya mexanizm. Yuzirda qomadamva yuvili rundasniyatlar. Darvatin asta darğı masteri buxtan bir baxav dalı ama oluxuzun unikalun saxatda budunıqsan atsagra rizikdadar. Eranis ten навык модель-то, швейцарский модель-то. Место в общем дар тенг арф, ну, когда их фазахам авто, из механизм-то место 3-4-этажный-то дар даже авто. Место тенг арф. Мацакавы интерес кенен, значит, ну, тар практика мегаскам зеннавеем байда са قطق الفين فلسا وضعي مقدر فخاتم بايدا يافته. Ну, естественно, растак дома, витахай авто. Серьезный сахат Карбаха, оригинал, вот. Раста куцавафта ивент сахатан кудья механизм автия хуздар. Растак растачты сахат филдар дарен с растак вынен нафалара сугданы санан. Иногда приходится авто переделывать детали в самодельную. В основном бира бокам байда растак. Ирен заказывать Швейцариям махан хуй овертанай запчастные детали тахай. Фала иногда приходится авто переделка кенен, грубо говоря. Дар фирма тай кенок, рессак сахатай. Каттар вайгадар нера кенен байда авто дарвае. Вот переделка тензен куттагу. Фицак сахат و دافته خوینک خور ساخت بدون دستتن خومت اگارست فلا راستر سخومت اگ زینادویت سگینیالون زیناد سخن ساخت دویلت زگیال ورسن نفکت دوی رستجی خالتا افتا میلت زگایت ساوون سدوی افدستان ارتکت سال ساختوی فسته در آخم ساخت رازن راید دوی قدر مک اما دوری اما یو سباکو دوی زنان ران قولتل وی فسته فزن دست افتا خوینک خسکه خور ساختم بدون آرست دست قدر مجزنار خستی خور ساختنو دیخی یو استرقن زیناد بدون کستویر مسترونگ امر مستر خورکو کاستواد ویتا که زغن قوزارن کوتا بیره پرابلیمتم اول سگن ویتا خیار استرچ دافتا خوینک دون ساخت ویتا کستا خم میخانیزم گسکا دونر تخته یو میگنن ای تاقدست این نمیگنم اما ساز دون را کالد میگنم ومی برگود ساس رستگرات سدوی ویتا ساختم خودتوی لپسیدراتا اما برگ رستگرات کوتوی آدمن دون ساختای دارتر مازنگون دو دست زمیس اما آرت ساختم فلدر خاطو دون و دست بودینیک دفت فل رستگرات وافتا ساخت در آرازن رایده توی آدمن انسون در سودایید آخمتم سوچیت فاطیما خاری با تارنول پاچا خادون تیلی رادیو کمپانی ایر خیست در کار آدم آرخ فزدغن زهگه راز در چینگن اندر آر خودیز نار ودیز منن در مای ماماد آرخ فزور زهگه فست و گخت داری چینگو تل خطوی اما یو راد کلاودست تمای چینگرایستوی و دیو که من نبافت دیگه کخمه چینگوی مستی راز دختیست آن نودون راز در خبرت است راز در ودیسافت نرتاییس نرکورست کمیس اینترنت تکنولوژی تراز ماست است اما نرت فند چینگ در دبون سرای اینترنتم سیسایم اما کسای دزرده زبخه گریو مای راست فل چینگن در خزون کیزا قنقاو چینگ یاسفت در نرمس کرافل داخل در ساس دارو کیزا قنقاو اینترنت در آفتگرن نیست را کنن فلاوی چینگن در نیت سخوزم با چاقای زنم
Սվալատ Ռեսպուբլիկոն բիբլիոթեկան ըրտակած սվնոթի սվում վավնոթկանը մին ֆորասada ըստի ամոզայ ֆաստամա բիրոստը բաստը խավյո թնգազալ լոգովարը ֆալադուվա մինստա մոզը ֆաստաբաստոնը ցոլ սակունդ ըրցդ նր Սվալատ Ռեսպուբլիկոն չինը կասանդոն ծուաբլատը ապատան աման qavak դոմանտան Սվալատ Ռեսպուբլիկոն բիբլիոթեկայի քուշչտա արազնցը պատեր ցամայսա չինը կաշճտը նմացկանավ ֆլդար ամասն ածո qottok անտես կադարկանը նրիդագան սաչինը կաշճտը նմացը խասը դուվա մինոտայ մաջոունք կադամանները դուջսա Салон хазакты чиник бокасынан фазенд бира фодаттава тарума накаска чиник яктуалун зинодна софа. Сегодня библиотека детская также нужна. Если мы говорим, что это дети наше будущее, да, это говорят, что шаблоны, это высказывание дому. Неправда. Это на самом деле так. От того, как будут воспитываться наши дети, какие мы будем прививать им качества, да, знания, культуру, вот такие вырастут наши дети. Ամսը չինգութայցուդն սաբի զոնգականն ծպատ դունյեիմա Չինը ջոֆարսլիր դա խորանտային վտա սաբի կուֆենը վատ խոզդարը ման ծոնդարայ բամբարը ավտորը ծզաղն ֆանդվեի Արդա մալը բունդար բացանց բիրավ զոնգ չինը կաշտտա Ուդոնանան վավարտայի սրմաշ չինը կբոքասնան ամիախա ձորմարոխասնան նավալամոսարաստա qalza կամա պայդայիմա արվիտնանդար Լայդյան կլաստախորգայինակ թխայադը դարն ծալդար խոզը թութիտա վարջն խավստա ալը խոզո մուցիկալն qazantast ուլը ֆուտբոլ ամա խակեի Ավտամոսը վալատան անֆավոզն ծալը Допустим, пришли дети, да, их человек 5-6. Мы сразу можем их собрать и провести библиоперемены, например, в каком-то знаменитом артистском или режиссере, или актере, или ученом. У детей остается это в памяти обязательно. Или же о каком-то военачальнике. Չինը կասանդոնումայի սարմագուն ստիլաշտացրան ռավարընց սաբիթա սախիկ ուխայքայ սարազնցուտ զարմաջտա Սարդագոն ուլավտը տրաստաջը մարդամր բոկանընց սկոլա ինտերնատը բնդուրել Սարդագոն ուլավան լագերտը չիֆա ուլավը վծը սվալատը դար Ալախուզոն նվավտը չինգութայ դարտարմա բիբլիոթեկայի սարմագունդայ սաբիտան իրոնը վզագլչի ծավը վծը ժուրնալտը դար Ացը ժուրնալտի սալխուզոն մազալտը նվաստտա Ամա վդոնայ արախվա պայդոկանընց սաբիդա տխումիլ գանջտամ Ացը վագդոմա մարբոկանանի սկոլա աղումայ սաբիթը դար Բիբլիոթեկա Այսն ալը խոզուն չինգութա ախասն վմանամա կայզաղն այყա ալքամենու ծվադոտնայ ծամայա սվալունան զնարխ չինգութա ըլխանա Ծոցիտը Ֆատիմա խարիբատ արնորդ բացա խադուն տիլերադիոկամպանի իր Anna goroskopel uwendes. Kadma khorzinat tazakhan wad kayzakhan qawoy kaduzartinat tattonay. Amma den vzar kuzagattonay. Ha. نفس ما يسمى جوروسكوب كزورزانيس ارماستر أرفل خاطر خورزينة فلولا مير نربوكسم تنزغزانيس جوروسكوب فس أوفين جوروسكوب زغ فسان أبون رايدا وسومة قطك تناجنان أرغبن ودوني دبونو يسكمن باقس كناي سرازوال چيدن بخاطد وي قطك فلا كد خيوته أرازينك نيستواد كد اما أجر ولا خوخواي هي تابتساو نخاص كناي ودن قلمكس خل اما زاغدما ما كانس قل نخاص دخيته خيستر تيما ان قلمكس ستر نفلوتر افتياكتم قال تيليتس خورزن تستتاودزن كستر رجه چيرفنالتان نو قطاقما واتس قالتن كدرا برق افتا ميدن ايوادا خورز فيدن نيس ما بافستياد كان فين بلد مدنو كوساقون بارتنوريما افزرر دمدن باندافزن داخاستتو سما ديسون فين بلدونغ هيتا وازا قواتدن بالا واركنزن يرد مخصص گون ان قارنتا گنا نيسم فنداغل فتسوغواي فازتا بليزنيتسي فازتا وارزنس اخنجلك كانن فلا ابون اگر فاودزن سقاست گنا نيسم افتفق كنا يا اسكي اما كوغدرس كنا Alkamen netsen sezerdema و قازن نخسته اما وخیل فخدسود سفینانسون سخیما سارستاد وی نراتسودزن اما یای زرم فاییود بنتوندر کمنن قلمکاستستود وی آبون فزنزن اما یخیو ناخستزن مزبر راک بنتوندر دنفند افتمید ساوردر قطاق اسنوگ ویه دخیا خوص ماغور دالور ساده میسودون نکنگو ساوردر دیستاج فینانسون اپیراسی ساراز دسته بیزنسل خست مزبرته اما ارمست باورد دویوز فرسته نرایسسته فلما برزوند در پراتسینته دنبای لیو استسم نیابر دنبای منقل مکسه گخط تیمه کست قوده باست تکنن داکواتر و زاوکستو فلا آخادگه خورس فستیو جتاینو زن
اقتصاد رایسنه اما در رپوتاسی در اسفیدار کنزنه وارسته قطاج در آلس در وزن خورس کد مافی روخ کنای آمه رازمت زردرات تای دوارزون آده مگن وی. چزگ دیوان سقطك تستس قطسك كنينا قدون دخي ما تليف كان اندراز خورزاي نيتسرات سوزن تون خورس فستيو جتاوزن سپارتيوون مكاتشن مازلتن دخي وتا در اوزست تنگ رايگوند آفتا اكتيوون خواهد كيس ست سارده ترسته ويسي زيوك اما دخي قطك تاي ايو ورس خدسن نيس خورز ديناد مركنزن سماي دفينانسون زنزينت تاي دارد آلي زاي وي تخيده باقوزن بيركوسن اسكنزن سنكرون كدم خورز باكوساي ده آیواد ما ورزون زیناتم با خوز کنزن رازمت سونن گنانیس اما چنزه در فت سوگوی. گذدم سکارپیون سفنده زن قطکت در فستن فلوت زن گذدم آبون آفته نخچن تخچن اما قارو زیناد راف دیستن اما دم آرغو تقای تارته در باتا خود کنزسته ده فینانسون سیتواسی در خورزردم آسکوت زاگو زن ارمس دخی باتخسن کن. ورزون زینادو وزر دخلار در اما ود دخابرته بیره خوز در ادزسته. فاتح سكستريليتس غاروسكوب نفس فارا كايودزنا رومانتيكون زرداي وغل خست دا ورزون آداي ماغي مدخي دارزا بنتون درندر خزون آخر كدوت تافتنا اما دخدك در فدي سودزنا وتس خبر خورزردن باندافزن و آخاستتل خزارون قدكتا مكاميرسون پروبليمات فارساتا انسونه آسكوتساك كنزنا ارمسم دا قوسر دار نوستاي دخي باخيس اما رول در ماسپاد ساغ سکا کازیروگ راز در زردخ سایم میتای دخی تنگ خستای فلا آبون بنتون در نیکیمت کنس نیکمه در قوسکه دا کستوات گنانیس اما خلق لبا وا اما دا بافنسن بازونن چی و راست چی تا زلن وی فست دخیس در فزنزن اما دم اومه در فزنزن فارستاته زغم آفتت و سفتیاگ جن کستن سمدت دخیول خدسکه در او دون کالگ ودالی دون کالاگی آپیتیت فکات در کندن درا یسکاپت داره سیس و دون باقوزن اسنوک کنن ولدای کیلوگرام دن فزندیس و دیتا لگم باخت کنت تا سپورتزالم دفنداگ دیم کشته کتس در پنه زخ دقوس بنزا بزز کنه نوی دردن بیره کستیس اما ماده هینر وی پروبلیمات در قونس کسکته ریبی استسمنا یا بر کسکته نوزن آفته و زاو زرده واک اما اینای یا ورزون آدای ماگ در نفخوز در کنزن ده فینانسون واور فخوز در کنزن ارمس در کیمه کوس سوییمه نوک پرویکتن و قوسر دارود که دون رستگ نای ودتر ساز خاطر فکسن جیوتنه دالا موال خاطر فدیس کنن ساز تدر تزونه كستم نقاو قاو بافل وارن دخی برد سمید در ساخورای ایستو بندیسا اما ممزن کسن تسه خوبه زنای زنیت نای کد ناتالیا سرخ دیاد آنو در سرخ سنیس من موافته کسه Здравствуйте, с вами передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. Продолжаем на этой неделе делать закладки для учебников и любимых книжек наших детей. Вчера мы делали закладку пингвиненка, а сегодня мы делать будем закладку котенка. Кошки – это самые распространенные домашние животные. Для этого мы с вами возьмем серый фетр и фиолетовый фетр. Зачем нам фиолетовый или розовый, вы поймете чуть позднее. Дальше мы берем мел и делаем 2 кружочка. Раз кружочек, 2 кружочек. У одного кружочка делаем ушки и вырезаем. Как я уже сказала, кошки самые распространенные домашние животные. Но не все кошки домашние. Есть кошки, которые живут достаточно вольно, дворово, и их это устраивает. Домашних кошек только в мире 500 миллионов, а неодомашненных, диких, дворовых, лесных еще больше. Так, вот у нас с вами первая штучка, и 2 кружочек тоже делаем такого же размера. Кстати, кошки прежде чем покушать нюхают свою еду.
Но делают они это не для того, чтобы узнать, чем же пахнет эта еда. Когда они ее нюхают, в первое мгновение они определяют температуру этой еды. Видите, как интересно? Так, вот у нас второй кружочек. Теперь возьмем белый фетр, на котором мы будем с вами делать усы, и вырезаем в виде восьмерки. Очень легко мы нарисуем просто восьмерочку и вырежем. Кстати, усы у кошек называются не усами, усы только у мужчин, а у кошек это вибрисы. И по некоторым данным, Наполеон Бонапарт просто панически боялся кошек. Видите, какие интересные новости мы с вами узнаем. Так, посмотрите, наша киса практически готова. Мы сейчас приклеим, хорошо намажем термоклеем и приклеим ей место, откуда у нее растут ее вибрисы. Давайте сразу сделаем ей глазики. Давайте сделаем кошку с красными глазами. Как будто она у нас с вами получилась вот такая в темноте на фотоаппарат. И ребенку, поверьте, это будет гораздо интереснее. Дети любят фантастику. Дальше мы с вами можем вышить усы или нарисовать черной ручкой или маркером усы. Ну, а зачем же нам нужна вторая штучка? А на ней мы сделаем след нашей кошки. Вот для этого нам и нужен был розовый или фиолетовый фетр. Мы должны будем вырезать 4 вот таких вот маленьких кружочка. И один кружочек, вернее не кружочек, а как вибрион, как микроб, как арахис. Вот мы его сейчас и вырежем. Это у нас будет с вами для дактилоскопической экспертизы вот такой интересный след. И тогда давайте еще проговорим про кошек. Первое имя дали кошке в Египте. И звали кошку Милая. Самый большой кот ростом, вернее длина его тела 1,20 м. Вы просто представьте, 1,20 м. А в книгу рекордов Гиннесса занесена кошка, которая родила за всю свою жизнь 420 котят. Вот какая плодовитая киса. Кстати, кошкам нельзя давать сырую рыбу, и не все кошки переносят молоко, поэтому нужно очень внимательно относиться к своему питомцу. И, конечно же, не забывать его прививать. В основном трехцветными бывают только кошки-самки. То есть, если вы видите кошатину, у которой 3 цвета, допустим, белый, рыжий и черный, знайте 99%, что это кошка. Вот смотрите, нам осталось приклеить наши пяточки. 1, 2. Кстати, кошки умеют убирать свои коготки. Собаки этого делать не могут, а кошечки умеют. И последний следок от подушечки. И все. Наша закладка практически готова. Нам осталось с вами взять кусочек ленты и приклеить. С одной стороны мы приклеиваем мордочку, с другой стороны мы приклеиваем лапку. Вот такая удивительная закладка кошка для наших детей, чтобы они не растерялись в своем учебнике. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До свидания! Назар дамзахат самайон антас джамбунва.